हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडो हब। आज आम देखा आमर एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 4। ओके, चलते देखा। प्रथम क्वेश्चन, व्हिच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल्स। हर्षवर्धन का रूल बेले को चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आसी? फाइयान, हुएनसांग, आइसिंग, तारानाथ किए आसते ना हर्षवर्धन हुएनसांग आसते। ओके, तुमने मन रखा सुविधा गोटे हो पारे एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर हुएनसांग। ओके, नेक्स्ट मु तुमको लास्ट गोटे ट्रिक कहबी केमी तुम सिक्वेन्सटा मन रख किए आग आसला फाइयान हुएनसांग आइसिंग किए आग आसला है गोटे सिक्वेन्सटा कहबी मुझे बनई है जो साहाय्य कर भल कथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन's victory over Harsha was in the year। चालुक्य जो रूलर थे पुलकेशिन तांकर विक्ट्री कहा ऊपर ना हर्षंग ऊपर केबे हेतिला? 612 एडी रे, 618 रे, 622 रे, 634 रे। केबे हेतिला ना 618 रे हेतिला हैना। चालुक्य रूलर पुलकेशिन कहा ऊपर इतना हर्षंग जीतिले मुझे है 618 एडी रे। Next question, Emperor Harsha's southward march was stopped on the Norman River by Pulkesin I, Pulkesin II, Vikramaditya I, Vikramaditya II। कहा द्वारा सी जो साउथवार्ड डायरेक्शन युद्ध चलते माने मार्चिंग चलता बुझे ना किए नर्मदा रिवर पाखे अटके थिला? पुलकेशिन 1, 2, विक्रमादित्य 1, 2 कि अटके थे ना पुलकेशिन 2 है। नेक्स्ट एमती चाहिए मन रखिपार विक्रमादित्य को पीरियड गुप्ता पीरियड के लगभग 300-600 एडी। ओके, अच्छा ओके, तो ये तो 607 रु 606 रु 647 एडी ना हर्षवर्धन। ओके, पाखापाखि किंतु गोटे ये ओके। पुलकेशिन जस्ट ना पढ़ले पुलकेशिन हरई बोली तो अटकैले किए ना पुलकेशिन। को पुलकेशिन 1 ना 2 ना 2। ओके, हु हाज रिटेन द हर्षचरित। हर्षचरित किए लिखते? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन। किए लिखते हर्षचरित ना हर्षचरित बाणभट्ट लिखते। किए लिखते? बाणभट्ट बा बाणभट्ट जहाँ तुम पढ़ी पार। ओके, आंसर कौन? हर्षचरित बाणभट्ट लिखते। अच्छा, हर्षवर्धन भी लिखिते सी भी किसी बही लिखते मतलब कमेंट कह हर्षवर्धन कौन कौन बही लिखिते। ओके, राज्य टैक्स तुम ओके। नालंदा बिहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय नालंदा बिहार को किए डिस्ट्रॉयड करथिला? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। किए करथिला ना बख्तियार खिलजी। क्या नष्ट कर? नालंदा बिहार को नष्ट करथिला बुझीगला। এটা गोटे इम्पोर्टाट भेरी इम्पोर्टाट क्वेश्चन। ओके, एटा बहुत पचारि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ वेदांत। सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ वेदांत। यांक भितर किए वेदांत सहित रिलेटेड ना? शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुज, माधव। आंसर है अभिनव गुप्ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, किए पचार दो 4टा ऑप्शन दे या भर किए फिलोसफी वेदांत फॉलो करते? शंकराचार्य, रामानुज, माधव। ओके, नेक्स्ट, with regards to the guilds, that is श्रेणी of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is correct? जो गिल्ड सिस्टम थिला ancient टाइम रे बता श्रेणी को जाए है that played a very important role in the country's economy, country economy रे important role प्ले करता को स्टेटमेंट ठीक अच्छे। ओके, every guild was registered with central authority of state and the king was chief administrative authority on them. Every guild every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them. The wage, rules of work, standard and price were fixed by
गिल्ड। 3 नंबर कौन है ना द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर। प्रथम ऑप्शन कौन कहला एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विथ द सेंट्रल अथॉरिटी। सब गिल्ड माने बा श्रेणी माने कौन होते सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड होते आ किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। ओके द वेजेस सैलरी रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड प्राइस ये सब किए डिसाइड करथिला ना गिल्ड डिसाइड करथिला। 3 नंबर कौन कहला गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर। आंसर कौन है आंसर है ऑप्शन 2 1 3 है। The wages, rules of work, standard and price were fixed by guild and the guild had judicial powers over its member. Okay. In which year coronation of Kushana king Kanishka was held? केबे तांकर करोनेशन हेतला कार ना कनिष्कंकर 178 बीसी 101 एडी 58 बीसी 78 एडी केबे हेतला ना 78 एडी रे हैला। नेक्स्ट The king of Kalinga Kharavela was related to which of the following dynasty? Kharavelanଙ୍କର କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଚେଦି କଡମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ହର୍ୟଙ୍କ ସେଇଟା କ'ଣ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି ହେଲା। ଖାରବେଳ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଚେଦି ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ ନେକ୍ସଟ which of the following king was a patron of Jainism? ଏହି ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କିଙ୍ଗ ଜୈନିଜମ ପାଟ୍ରନ୍ ଥିଲେ? ଅଶୋକ ହର୍ଷ ପୁଲକେଶିନ ଖାରବେଳ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଶୋକ ନୁହେଁ କାରଣ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ କଟିଗଲା। ଆର ହେଲା କ'ଣ 3ଟା ଅପସନ୍ ହେଲା ସେଥିରୁ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ'ଣ ଖାରବେଳ ହେଲା। ଖାରବେଳ ଜୈନିଜିମ୍ ଫଲୋ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ when was ଶାକ ସମ୍ବାଦ initiated? 58 AD 78 AD 320 AD 606 AD। ଏହି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶାକ ସମ୍ବାଦ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା କୋଉଟା 78 AD। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ 78 AD କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଟିଚର ପଛକୁ ଯିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କନିଷ୍କଙ୍କର କରୋନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ଶାକ ସମ୍ବାଦ ଶାକ ହେରା ବୋଲି କନସିଡର କରାଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଫେମସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ମ୍ୟାଗାସ୍ଥିନସ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ which emperor? ମ୍ୟାଗାସ୍ଥିନସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ ସେ କାହା କୋର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ ବାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଅଶୋକ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ which one of the following text of ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband? ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ୱାଇଫ୍ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆକା କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଟେକ୍ସଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର? କାମସୂତ୍ର ମାନବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ରନୀତିସାର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଓକେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆଲାଉଜ୍ ଡିଭୋର୍ସ ଟୁ ଏ ୱାଇଫ୍ ଡେଜର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହର୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା। ଦ ଲାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପରର ୱାଜ୍ ମୌରିଆନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପରର କିଏ ଥିଲେ? ଜଲକ ଅବନ୍ତିବର୍ମା ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ବୃହଦ୍ରଥ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୌରିଆନ୍ ଏମ୍ପରର କିଏ ଥିଲେ? ବୃହଦ୍ରଥ। ଓକେ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ବୃହଦ୍ରଥ। ବୃହଦ୍ରଥ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ବୃହଦ୍ରଥ ନବମ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏମ୍ପରର ଅଫ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର। ସେ କେବେ କେବେ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ? ମାତ୍ର 2-3 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ 187ରୁ 185 BC ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ହି ୱାଜ୍ କିଲ୍ଡ ବାଇ ଜେନେରାଲ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଯେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେ ହେଲା ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି କ'ଣ କଲେ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ବା ଶୁଙ୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ବୁଝିହେଲା। ଦ ଫଲୋଇଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲେ ବୃହଦ୍ରଥ ସେ କେଉଁ ବୃହଦ୍ରଥ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ନା ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ମାରିଲେ ହେଲା। ଏମିତି ପଚାରିପାରିବ ଯେ ବୃହଦ୍ରଥକୁ ମାରିଲା ପରେ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦ ଫଲୋଇଂ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରୁଲର ୱେଆର୍ ଦ ଫଲୋଅର ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଏଇଥିରୁ କେଉଁ ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଫଲୋଅର ଥିଲେ କେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶୋକ ବିନ୍ଦୁସାର ଦଶରଥ। ଅପସନ୍ ଏ 1 and 2 ଅପସନ୍ ବି 2 and 3 ଅପସନ୍ ସି 3 and 4 ଅପସନ୍ ଡି 2 and 4।
आंसर है कौन ऑप्शन डी है ना चंद्रगुप्त थे जैनिज्म फॉलोअर है ना अशोक थे कौन आम जाने बुद्धिज्म फॉलोअर तेणु सी ऑप्शन कटिगला आ रहा कौन 3टा ऑप्शन है ना चंद्रगुप्त आम जाने जैनिज्म चंद्र ए ऑप्शन कटिगला तापर आम यदि मन जान बिंदुसार कौन थे दशरथ कौन थे सेटा 50-50 चान्स है ना यदि मन एग्जाम हल तुमको एमती काटिदे पार है ना 50-50 चान्स या कहते 50-50 चान्स है आंसर है कौन ऑप्शन डी अशोक दशरथ थे मौर्य जी कि बुद्धिज्म फॉलोअर थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट एक्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्यन एज अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र हिसाब से को जुडिशियल सिस्टम रे मौर्यन एज कोर्ट रे एक्जिस्ट करते धर्म महामात्र धर्मस्थीय राजुका कंटक शोधन 1 and 2 2 and 3 1 and 3 2 and 4 according to अर्थशास्त्र of Kautilya the following court existed in the judicial system of अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र हिसाब से कोर्ट इधर कोर्ट मौर्यन एज जुडिशियल सिस्टम रे है ना इधर कोर्ट प्रेजेंट थिला कौन थिला गोटे धर्मस्थीय आ गोटे थिला कंटक शोधन है ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर मन रखी तो भल से है आ कौटिल्य कौन लिखा अर्थशास्त्र आम जान भल से ओके ये गोटे क्वेश्चन द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर फायन आइसिंग मैगेस्टिनस हुएंसा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मुझे कहते मुझे तुमको कहि केमी मन रखिए बोली ओके अच्छा ताले 3 1 2 4 मान मैगेस्टिनस आक तापर फायन तापर हुएंसा सॉरी तापर आइसिंग तापर हुएंसा बी है 3 1 4 2 ओके सी है 1 3 2 4 डी है 1 3 4 2 आंसर है कौन ऑप्शन बी 3 1 4 2 है देख फाइहन आसते के यार 5th सेंचुरी क्या पीरियड ना चंद्रगुप्त 2 पीरियड मन रहा फाइहन चंद्रगुप्त 2 पीरियड आसते ओके फाइहन आसते ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड है प्रथम क्वेश्चन मन रहा आइसिंग आसते हर्षवर्धन पीरियड है आउ हुएनसांग आसते हर्षवर्धन पीरियड ओके अच्छा मेगास्थिनस आम जाने चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड आसते मेगासिस्टन पलि आसते बीसी बेलू पलि बुझेगा बाकी 3टा कौन एट टाइम आसते बुझेगा बिफोर ख्रीस्ट बीसी किए आसता मेगास्थिनस तेणु सी प्रथम रहीगला आम छाड़ी दियो फाइहन देखा है मुझे तुमको छोटे ट्रिक कहूँ है ये जो फाइहन वार्डटा अच्छी ए फाइहन एफ रण हरी फाइहन एफ एर फाइहन एच रण हरी हुएनसांग है आई रु आइसिंग है एटा सिक्वेन्सटा क्या पर किए आसता एन टा को आज्यूम कर ए एल है एटा आल्बेरिन भावर आल्बेरिन तो यहाँ पर भी आल्बेरिन आसती ओके एमती मन रखिपार गोटे सिक्वेन्स ओके क्या सब पचारे माने फाइहन आइसांग हुएनसांग किए आग आसते किए पचारे आसते भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें चाहिए मन रखिपार जो राजा मान नाम मन रखि तो तुम्हें सिक्वेन्स भी माने तुमको इजी हम बुझेगा एटा क्वेश्चन जमी ये गोटे जमी क्वेश्चन आसो जेकोसी एग्जाम है भेरी भेरी इंपोर्टेंट स्लाइड है नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोक एडिक्ट्स आर आल्सो फाउंड को इंस्क्रिप्शन रे अशोक एडिक्ट मिलला जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ क्षत्रप रुद्रदमन नासिक प्रशस्ति रिगार्डिंग गौतम बुद्ध शतकर्णी हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल नन ऑफ दी एवं कौथि अशोक एडिक्शन मिली जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ महाक्षत्रप रुद्रदमन है आंसर ये है करेक्ट आंसर तो देखिए जूनागढ़ विषय जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ताको अल्सो कौन कहुचे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन कहुचे है आउ ए कौन हो संस्कृत प्रोज रे लिखाई है कौन ये जो रुद्रदमन वन थी कौन वेस्टर्न क्षत्रप है आउटा कौटे गिरनार हिल ऑफ जूनागढ़ जोटा कौटे ना गुजरात रे अच्छी
ଜୁନାଗଡ଼ ହେଲା, ଜୁନାଗଡ଼ ବା ଜୁନାଗଡ଼ ଯାହା ପଢ଼ିପାରିଲା। ତାର କେବେଠୁ ଇଏ ହେଲା ନା 150 AD ବା 150 CE ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମର ଡେଟିଂ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦ ଜୁନାଗଡ଼ ରକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଶୋକ 1 of 14 ମେଜର ରକ୍ ଏଡ଼ିକ୍ଟର ଅଶୋକଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଟାକୁ ରୁଦ୍ରଦମନ 1 ମସିହାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଶନ କିଛି ଲେଖା ହେଇଅଛି। ବୁଝିଲା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ among the following introduced gold coin for regular use in India? କିଏ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ର ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଭୀମ, କଡ଼ଫେଇସେ, କୁଜୁଲ, କଡ଼ଫେଇସେ, କନିଷ୍କ, ହର୍ମିୱେସ୍। ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ? ଭୀମ କଡ଼ଫେଇସେ ବା ଭୀମା କଡ଼ଫେଇସେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡେପ୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାନ୍ଧାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଏଇଟା କାହାର ସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍ସିଆନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୀକ୍। ଗାନ୍ଧାର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗ୍ରୀକ୍ର। ଓକେ, ତାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଗାନ୍ଧାର ସ୍କୁଲଟା ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଆଜିର ଏମିତି ଏତିକି ଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ସିଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ପଲିଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କହିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା। ଓକେ, କି ତୁମକୁ ଯଦି ମାନେ ଟପିକ୍ସ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ବୋଲେ କହିବ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ସରେ ପଢ଼ିବାର ଥିବ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କରିଦେବ ଯଦି ଏ PDF ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।